बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैंने आपसे कहा था कि एक व्लॉग करूंगा जिसमें जो अब तस्वीरें जारी की गई हैं सेटेलाइट के ज़रिए उन बंकर्स की, उन शहरों की, अंडरग्राउंड शहरों की, जहां पर मिज़ाइल बैटरीज ईरान ने छुपा रखी है, और इसके साथ साथ उन तमाम एटमी रिएक्टर्स पर जिन पर दावा ये किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उन पर हमला किया गया और उनको तबाह कर दिया गया, नकारा कर दिया गया, लेकिन ईरान उसे दोबारा बिल्ड करने में कामयाब हो गया है। जी हाँ, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ थे वहाँ पर तो सिर्फ उसके दहानों पर हमला हुआ था, वो तो जल्द तमीर हो गए, और सैटेलाइट इमेजेस ने ये सारी चीज़ें दिखा भी दी, और अब इनको दुनिया भर का मीडिया जो है वो सामने पेश कर रहा है। पहले की और बाद की तस्वीर जो हैं उनको शाया किया जा रहा है। यानी जब हमला किया गया था उस वक्त जो एटमी रिएक्टर था उसकी चिमनी को या उसके एग्जॉस्ट को जो था नुकसान पहुंचा था, और जिसका जो है ईरान ने बताया भी था, लेकिन दावा ये किया गया था कि उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने बड़ी महारत और बड़ी तकनीक के साथ इन तमाम एटमी रिएक्टर्स और अपनी उन सुरंगों को जिनको मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है तमीर किया है, और उनको नुकसान नहीं पहुँच सकता है। इंटरनेशनल मीडिया जिसमें न्यूयॉर्क टाइम भी शामिल है, जिसमें AP भी शामिल है, और बहुत सारे दूसरे अदारे भी शामिल हैं, BBC भी शामिल है, उन्होंने बताया कि ईरान ने अपने तमाम वो तनसीबात जिनके बारे में अमेरिका ये दावा करता रहा है कि उनको हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया है, कुछ तबाह नहीं हुआ है। जी हाँ, ईरान ने जो है उनको दोबारा से इस काबिल कर लिया है कि वहाँ पर यूरेनियम की अफजरदगी भी हो सकती है, अगर वो पावर पॉइंट से, यानी वो रिएक्टर जो कि बिजली बनाते हैं, एटमी बिजली बनाते हैं, वो एटमी बिजली घर भी दोबारा तमीर हैं। और वो जो अंडरग्राउंड शहर थे वहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, तमाम के तमाम मिसाइल बैटरीज जो हैं महफूज हैं। तो ये सैटेलाइट इमेजेस जो है एक्सक्लूसिव है, जो कि जारी हुए हैं, और जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने खुद शो किया है, यानी ईरान ने खुद दिखाया है कि वो अपनी खोई हुई क़ुव्वत, या जिसका अमेरिका बार बार इजहार करता है कि उसने जून में ईरान की एटमी तनसीबात को जो निशाना बनाया था उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। लेकिन ईरान ने उस वक्त भी इस बात की तरदीद की थी और ये कहा था कि अमेरिका इस हवाले से झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसके साथ अमेरिकी और यूरोपियन मीडिया जो था वो पेश था, जो इस तरह की रिपोर्ट्स कर रहा था कि जैसे ईरान में सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ईरान में कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ये मैंने आपसे पहले भी कहा, ईरान आज भी इस हद तक यूरेनियम रखता है, अफजुर्दा यूरेनियम यानी इनरिच यूरेनियम, जिससे वो एटमी वॉर हेड बना सकता है। इसीलिए रशिया ने उसको ऑफ़र की है कि वो अपना इनरिच यूरेनियम जो है उसको ज़ाया करने के बजाय उसको रशिया के हवाले करे, ताकि वो उसे बुरे वक्त के लिए महफूज कर ले, जब ईरान को ज़रूरत हो ईरान उससे ले ले। और इस हवाले से मुज़ाकरात भी जारी हैं कि इससे पहले कि अमान में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान ये बात कहे कि वो अपना एटमी प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक कर रहा है, और अपने मिसाइल प्रोग्राम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक कर रहा है, उससे पहले इसे रशिया मुंतकिल कर दिया जाए, और ये ज़्यादा महफूज भी होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका रूस के साथ तो पंगा लेने वाला नहीं है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी वॉर हेड रखता है। जी हाँ, रूस वो मुल्क है जो अमेरिका से भी ज़्यादा वॉर हेड, यानी अमेरिका से और चाइना दोनों से ज़्यादा एटमी वॉर हेड रखता है, और उसके पास मिसाइल्स और आबदोज़ों की, एटमी आबदोज़ों की सबसे बड़ी तादाद है। और इसी बात से अमेरिका डरता है कि ईरान भी अगर रूस की मदद से ऐसे मिसाइल और ऐसी आबदोज़ें बनाने में कामयाब हो गया, तो फिर ईरान को इज़राइल तबाह करने से, या इज़राइल को सज़ा देने से, या इज़राइल का जवाब देने से कोई रोक नहीं पाएगा। जून में भी ईरान ने इज़राइल को क्या खूब जवाब दिया था, और उसको उसकी औकात याद दिला दी थी, जब नेतन्याहू के घर समेत तेल अवीव और दूसरे शहरों में जो है मिसाइल गिराए गए थे। उसके बाद अमेरिका ने अपने बम्बार त्यारे जो थे वो भेजे, जिन्होंने ये नुकसान पहुँचाया था जो कि मामूली नौइयत का था। तस्वीरों, सेटेलाइट तस्वीरों के साथ ये स्टोरीज़ जो है इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस है, और इसमें बहस ये की जा रही है कि ईरान ने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे तमीर कर लिया। अब अमेरिका दोबारा ईरान पर
چڑھ دوڑا ہے، اس نے اپنے بحری بیڑے ایران میں گھسائے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں اپنی قوت کو بڑھا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہ کیا تو وہ ایران پر حملہ آور ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور عمان میں مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس حد تک امریکہ کے مطالبات کو تسلیم کرتا ہے اور کب تک وہ تسلیم کرتا ہے کہ اگلے 3 سال میں کیا وہ یورینیم کی آلودگی کا کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک مطالبہ ہے 3 سال والا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے وہ اپنے پروگرام کو بند کر دے، لیکن امریکہ کا یہ خیال ہے کہ 3 سال کے بعد وہ مزید طاقت کے ساتھ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس کی بھول ہے۔ ایران، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی ویتنام نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے، وینزویلا نہیں ہے۔ ایران ایک طاقتور ملک ہے، دنیا کی 19ویں بڑی فوج جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، اور اس وقت ایران ٹیکنالوجی کے اندر، خاص کر ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اندر بہت سارے کارنامے سر انجام دے رہا ہے، اور اس میں سے ایک کارنامہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی سرنگیں یا ایسے میزائل سٹیز بسا رکھے ہیں جہاں تک امریکہ کے بمبار یا وہ بام جو بہت بلندی سے گرائے جاتے ہیں، بہت ہیوی قسم کے بامز ہیں، بنکر بسٹرز ان کو بولا جاتا ہے، وہ بنکرز کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ایران نے اپنے میزائلز کو، اپنی میزائل بیٹریز کو اور اپنے ایٹمی تنصیبات کو ان تمام بنکر بسٹر سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو کہ حفاظتی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایٹمی پروگرام اور اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ تصویریں دیکھنے سے واضح ہوتا ہے، پہلے کی اور بعد کی تصویریں جو ہے وہ شائع کی گئی ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو تنصیبات ہیں، ایٹمی تنصیبات ہیں، خاص کر ایٹمی ریئیکٹرز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا، تو ان کے اوپر جو گنبد نما چمنیز یا اس کو ایگزاسٹ بولتے ہیں وہ لگے ہیں، اور وہ تباہ شدہ نظر آتے ہیں، لیکن اگلی تصویر میں ہی وہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے تعمیر کر لیا گیا ہے۔ ایران پوری ٹکر کا ملک ہے امریکہ کی، اور امریکہ کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ نکولس مڈورو کی طرح ایرانی سربراہ کو لے جائے گا۔ ایران اس پر بھرپور جو ہے مزاحمت کرے گا، اور اسی مزاحمت سے ڈرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں نہیں تو میں حملہ آور ہو جاؤں گا، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو میں سخت سزا دوں گا۔ یہ دھمکیاں صرف اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام اور اس کے میزائل پروگرام سے باز رکھا جائے، لیکن قربان جائے ایران کے پاسداران انقلاب پر کہ انہوں نے اپنے سیکورٹی کو اتنا ہائی لیول پر کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ملک جو ہے اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایٹمی معاہدہ کرنا بھی پڑا تو یہ جو انرچ یورینیم ہے اس کو رشیا بھجوا دیا جائے گا کچھ وقت کے لیے، تاکہ جب ایران کو ضرورت ہو، جب اس نے ایٹمی وار ہیڈز بنانے ہوں اپنے میزائلز میں نصب کرنے کے لیے، تو وہ ان میں کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔